देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज उत्कल दिवस उपलक्षे ओडिशार समस्त भाई और भौणी मानू मोर शुभेच्छा और शुभकामना। ओडिया भाषा को भल पाउथिले मो भिडियोटी को निश्चय लाइक करेंगे। तेबे चलतु नजर पकईबा आज 30 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। नंबर 1, ओडिशा रे चतुर्थ भाइरस पॉजिटिव चिन्हट। राज्य में आउ जड़े भाइरस पॉजिटिव चिन्हट होती। आक्रांत जनक 29 वर्षीय युवक बोली जमापड़ी। यह मिसई राज्य में भाइरस रोगी संख्या 4 रे पहुंची। नुआ रोगी चिन्हट होगा पर से क्यों लोकों संस्पर्श में आसी जानापी उद्यम आरंभ होती। चतुर्थ भाइरस आक्रांत भद्रक जिलार बासिंदा थिबा सूचना मिली। आक्रांत युवक जनक दुबई फेरी बेले भुवनेश्वर एम्स रे तांकर रिपोर्ट पॉजिटिव आसी सूचना मिली। एने राज्य स्वास्थ्य विभाग पक्षर ट्वीट कर सूचना दी जाइछि। नंबर 2, जून 30 जाए घुंचिला डीएल परमिट और फिटनेस नवीकरण अवधि। गाड़ी चालकों पर खुशी खबर देइछंती केंद्र सरकार। सही गाड़ी मालिकों को आश्वस्ति देइछंती जो मानकर गाड़ी प्रमाणपत्र अवधि निकटरे शेष होईछि। केंद्र परिवहन मंत्रालय पक्षर जारी कर जाइथिबा पत्र अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं गाड़ी परमिट आदिर वैधतार विस्तार लॉकडाउन कारणरू करे जाय नाही किंबा करे जाय पारि नाही। एबे ताहाकु विस्तारित बा घुंचई दिया जिवो। नवीकरण करिवार अवधि को जून 30 जाए वृद्धि करे जाइछि। 1 फेब्रुआरी 2020 परे एवं जून 30 पूर्वरु अवधि सरीथिले मध्य ए सबको वैध बोली विचार करा जिवो। एथिसह परिवहन मंत्रालय निर्देशित डॉक्यूमेंट मध्य वैध। केंद्र परिवहन मंत्रालय पक्षरु देशर समस्त राज्य एवं केंद्रशासित अंचल को ए निर्देशनामा जारी करा जाइछि। नंबर 3, दरमा शीघ्र प्रदान करिबा लागि ओडिशा सरकारक निष्पत्ति। कर्मचारी और वेतनभोगी मानू मार्च मासर दरमा शीघ्र प्रदान करने लगी सरकार निष्पत्ति नहीं। एप्रिल 3 सुधा दरमा एवं 9 तारिख सुधा पेंशन प्रदान करा। सेतिपई आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करने लगी अर्थ विभाग पक्षर ट्रेजरी अधिकारी मानू कहुଯାଇଛି। विधानसभा में व्यय मंजूरी बिल 2020-21 पारित होगा परिप्रेक्षी में यह निर्देश दी जाइछि। नंबर 4, जियो एयरटेल बीएसएनएल ग्राहकों देले आश्वस्ति। लॉकडाउन समय जो ग्राहक रिचार्ज करि नाहंती टेलीकॉम कंपनी माने तांको वैधता 17 एप्रिल जाए वृद्धि करिसंती। एयरटेल प्रीपेड ग्राहकों को प्लान रो वैधता को 17 एप्रिल पर्यंत बढ़ेछि। यह सहित ग्राहकों फोन नंबर रे 10 टंकार टॉक टाइम मध्य देबो। बीएसएनएल और एमटीएनएल सबु प्रीपेड मोबाइल फोन रो वैलिडिटी 20 एप्रिल पर्यंत बढ़ई देइछि। यह सहित सबु प्रीपेड मोबाइल रे 10 टंकार एडिशनल टॉक टाइम मिलिबो। रिलायंस जियो तार उपभोक्तांक पई 100 मिनिट फ्री कॉल सह 100 एसएमएस फ्री करिवो बोली घोषणा करिछि। एही सेवा अप्रैल 17 तारिख पर्यंत जारी रहिबो बोली कंपनी पक्षरु प्रकाश पाइछि। एथिसह उपभोक्ता प्लान वैलिडिटी सरिबा परे मध्य सेवा जारी रहिबो। नंबर 5, 20 टंका बढ़िला मनरेगा श्रमिकों मजूरी। केंद्र सरकार महात्मा गांधी जातीय ग्रामीण निश्चित कर्मनियुक्ति योजना अर्थात मनरेगा मजूरी वृद्धि करिसंती। पूर्व श्रमिक मानक मिलुवा मजूरी रे आउ 20 टंका वृद्धि करा जाइछि। ओडिशा रे मनरेगा रे कार्यरत श्रमिक माने दैनिक 188 टंका मजूरी पाउथिले। एही 20 टंका वृद्धि हेबा परे एप्रिल पहिला ठारू श्रमिक मानक दैनिक मजूरी 208 टंका प्रदान करा जिवो। एही वर्धित राशि 2020 एप्रिल पहिलारू लागू करा जिवो। केंद्र सरकार 2019-20 आर्थिक वर्ष लागि बकेया थिबा मनरेगा बाबद 4481 कोटी टंका राज्य और केंद्रशासित अंचलगुड़िक मंजूरी करिसंती। 2020-21 आर्थिक वर्षर प्रथम पर्याय अर्थराशि एप्रिल 15 सुधा पठै दियाजिबो बोली मंत्रालय पक्षरु स्पष्ट करे जाइछि। पाणीपाग सूचना। आजिठु बढ़िबो ताती, किछि स्थान रे काळबैसाखी वर्षा आशंका। एप्रिल पहिलारू गरम प्रकोप बढ़िबो। पारद 1 ରୁ 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ी पारे। तथापि अधिकांश स्थान रे तापमात्रा 40 डिग्री भितरे रहिबो। कां भां 40 डिग्री डेई पारे एभଳି पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। 3 ରୁ पुणी काळबैसाखी संभावना अछि। नंबर 6, पोस्टाल संचय सुधार कमैले मोदी सरकार। पीपीएफ सुकन्या समृद्धि स्कीम परी छोट संचय योजना रे पुंजी विनियोग करुवा लोकों को बड़ झटका देइछंती मोदी सरकार। काली एप्रिल जून त्रैमासिक क्षुद्र संचय योजनार सुधार को सरकार 1% ह्रास करिछंती। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अर्थात पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजनार सुधार को 0.80% ह्रास करे जाइछि। यार अर्थ एणिकी पीपीएफ हिताधिकारी 7.9% बदଳରେ 7.1% सुध पाइबे। सुकन्या रे 8.4% बदଳରେ 7.6% सुध मिलिबो। एथि सहित किसान विकास पत्र उपरे सुधहार 0.7% ह्रास होई 6.9% होईछि। पोस्ट ऑफिस टाइम जमा उपरे सुधहार 1.4% ह्रास करा जाइछि। एनएससी सुधार को मध्य सरकार 1.10% ह्रास करिसंती। वर्तमान एही योजना रे विनियोग करुवा लोकों को 6.8% सुधार रे अर्थ मिलिबो। 5 वर्षर आरडी रे मध्य सुधार रे सर्वाधिक 1.4% ह्रास करा जाइछि। वर्तमान एही अवधि पई आरडी रे लोके 5.8% सुधार रे अर्थ पाइबे। नंबर 7,
सबु जिल्लारे हेबो कोविड-19 हॉस्पिटल कहिले नव दास। राज्यर सबु जिल्लारे हेबो कोविड-19 हॉस्पिटल। मुख्यमंत्री निर्देश क्रमे घरोई हॉस्पिटल सहयोग में युद्धकालीन भित्तिरे हॉस्पिटल स्थापन कराजिबो बोली स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास सूचना देइछंती। तेबे ओडिशार अन्य जिल्ला व्यतीत संबलपुर, बलांगीर, कड़ाहांडी, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ जिल्ला रे मध्य कोविड-19 हॉस्पिटल व्यवस्था कराजिबो। काली कटक मेडिकल रे कोविड-19 रक्त नमूना परीक्षा पई आईसीएमआर अनुमति देइछि। अपर पक्षरे ओडिशार बुर्ला हॉस्पिटल, एमकेसीजी, ब्रह्मपुर और अन्य घरोई संस्था को कोविड-19 संदिग्ध रक्त नमूना परीक्षा करने पई आईसीएमआर को निर्देश देवको नवदास केंद्र स्वास्थ्य मंत्री निकटरे दाबी करिसंती। अन्य संस्था को अनुमति देवा नहीं विचार कराजिबो बोली केंद्र स्वास्थ्य मंत्री प्रतिश्रुति देइछंती। नंबर 8 2 मास पर्यंत मागणारे देखिबे जी सोनी स्टार कलर्स चैनल। लोके मागणारे आसंत 2 मास पर्यंत जी स्टार कलर्स किसी चैनल देखिपारे। एनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन पक्षर घोषणा कराଯାଇଛି। सेतिमध्यरु सोनीर सोनी पल, स्टार इंडिया स्टार उत्सव, जी टीवी जी अनमोल एवं भियाकम 18 रो कलर्स रिश्ते आदि चैनल रहिथिबा आईबीएफ पक्षर कहुଯାଇଛି। नंबर 10 खुशी खबर कमिला प्राकृतिक गैस दर। सरकार देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस बिक्री मूल्य रे मंगलवार 26% ह्रास करिसंती। फଳରେ आजिठु रोषेई एवं गाड़ी चढ़ाइबा हेबो सस्ता। प्राकृतिक गैस दर ह्रास हेबारु सीएनजी पाइप जरिए घर पर्यंत पहुंचा जाउथिबा गैस दाम मध्य कम हेबो। भारत में उत्पादित हेउथिबा गैस दाम एप्रिल 1 रु आगामी 6 मास पई सस्ता हेबो। प्राकृतिक गैस व्यवहार उर्वरक और बिजुली उत्पादन रे करा जाए। याकू सीएनजी रे मध्य व्यवहृत करा जाए, जाकू इंधन भाबे व्यवहार करा जाए। घरे खाद्य प्रस्तुति पई मध्य पाइपलाइन रे सीएनजी पहुंचा जाए। नंबर 11 रंधन गैस वितरणकारी को मिलिबो 5 लाख टंकार सहायता। कौनसी रंधन गैस वितरणकारी मृत्यु हेले मिलिबो सहायता। महामारी रे आक्रांत होई कौनसी वितरणकारी मृत्यु घटिले तांका परिवार को 5 लाख टंकार सहायता जोगई दिया जिवो। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल एवं एचपीसीएल कंपनी पक्षरु एही निष्पत्ति निया जाईछि। शोरूम कर्मचारी, गोदाम कर्मचारी, मेकानिक एवं डेलीवरी बॉयଙ୍କ क्षेत्र रे एही आर्थिक सहायता देबे एसबु कंपनी गुड़िक पक्षरु निया जाईथिबा एही निष्पत्ति को स्वागत करिसंती केंद्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। नंबर 12 देश में भाइरस आक्रांतों संख्या 1397 और मृत्यु 35 को वृद्धि। समग्र विश्व एही समय रे मारात्मक भाइरस अधीन रे अछि। भारत में भाइरस रोगी संख्या 1397 को वृद्धि पाई। एथिमध्यरु 35 जनकर मृत्यु घटी एवं 148 जन लोक सुस्थ होइछंती। स्वास्थ्य मंत्रालय कहिछि जे गत 24 घंटा मध्य 146 जन लोक भाइरस संक्रमित होइछंती। नंबर 13 खोला रहिबो पशु खाद्य दुकान, चिकित्साकारी क्लिनिक। लॉकडाउन समय पशु चिकित्साकारी क्लिनिक, पशु खाद्य वितरणकारी दुकान खोला रहिबो। एगुड़िक अत्यावश्यक सेवा और वस्तु अंतर्गत थिबारु दुकान गुड़िक खोला रखिबाकू निर्देश दिया जाइथिबा सुब्रत बागची सूचना दैछंती। नंबर 14 30 कैदी को अंतरीण जमीन रे छाड़िबाकू निष्पत्ति। महामारी को नहीं सर्वोच्च न्यायालयर आदेश पर सरकार तत्परता देखैछंती। भाइरस संक्रमण अधिक न व्यापीबा पई जेल रु गहड़ी कमेइबा उद्देश्य रे अंतरीण जमीन रे किछि कैदी को छाड़िबाकू उद्यम आरंभ होईछि। जिल्लार विभिन्न जेल रु 30 जन कैदी को अंतरीण जमीन रे छाड़िबा पई एक उच्चस्तरीय कमिटी रे निष्पत्ति होईछि। जिलापाल, एसपी और जिला जजों को नहीं गठित एक कमिटी निष्पत्ति अनुसार 7 वर्ष रु कम सजा भोगुवा कैदी को विचार को नहीं रायगड़ा जेल रु 19 जन, विषम कटक जेल रु 3 जन और गुणुपुर जेल रु 8 जन को अंतरीण जमीन रे छाड़िबाकू निष्पत्ति नियाइथिबा जिलापाल प्रकाश करिसंती। नंबर 15 महामारी माड़, नेता और बाबू को मिलिबनी पूरा दरमा। समग्र विश्व में लॉकडाउन स्थिति थिबारु एबे एही परिस्थिति एवं आर्थिक स्थिति को दृष्टि रे रखी राज्य सरकार एक नूतन घोषणा करिसंती। सरकारक निष्पत्ति अनुसार एबे नेता और बाबू को मिलिबनी पूरा दरमा। आर्थिक स्थिति भल नथिबारु सरकार एही निष्पत्ति नैथिबा सूचना मिलिछि। तेबे मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री 70% दरमा स्थगित रहिबो। ग्रॉस सैलरी 70% डिफरमेंट पई रहिबो। सेही बड़ी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस दरमा भी 50% स्थगित रहिथिया बेले ग्रॉस सैलरी 50% डिफरमेंट पई रहिबो बोली सूचना मिलिछि। नंबर 16 प्रवेशिका आवेदन अवधि को बढ़ेला एनटीए। विभिन्न पाठ्यक्रम पर प्रवेशिका आवेदन अवधि को वृद्धि करिछि एनटीए। महामारी पर आवेदन अवधि बढ़ेला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सेहीपरि जेएनयू एंट्रांस पर आवेदन अवधि एप्रिल 30 जाए वृद्धि कर यूजीसी नेट पर मे 16 जाए आवेदन अवधि को वृद्धि कर मोट 7टी पाठ्यक्रम पर एंट्रांस अवधि को घुंचा जाइछि। नंबर 17 स्थानांतर है यूनिट फॉर माछ मार्केट। एप्रिल 14 जाए अस्थायी भाव स्थानांतर है भुवनेश्वर यूनिट फॉर माछ मार्केट। एनी भुवनेश्वर महानगर निगम पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। 4 नंबर माछ मार्केट एणिकी आज शास्त्री नगर रेडक्रॉस भवन पटेल मार्ग में बसिबो।
ଚିକେନ ମଟନ ଦୋକାନ ପୂର୍ବ ଭଳି 4 ନମ୍ବରରେ ରହିବ। ଏହି ଦୋକାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇନାହିଁ। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ 4 ନମ୍ବର ପରିବା ହାଟ ଏବଂ 1 ନମ୍ବର ପରିବା ହାଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଲକଡାଉନ ବେଳେ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଥିଲେ। ନମ୍ବର 18 କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ତାରିଖକୁ ବଢ଼େଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପିଏଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ତାରିଖ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ଗ୍ରୁପ ଏ, ବି ଏବଂ ସି ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଅର୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଏପିଏଆର୍ ଫର୍ମ ଆବଣ୍ଟନକୁ ମେ 30 ତାରିଖକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫର୍ମ ଦାଖଲ ତାରିଖକୁ ଜୁନ 30କୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହି କୋହଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ଥରଟିଏ ପାଇଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ରିପୋର୍ଟ ସାଧାରଣତଃ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନଥାନ୍ତି ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର 10ରେ ହିଁ ଏପିଆର୍ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡିସେମ୍ବର 30, 2020 ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ପରେ ଏହାକୁ ରେକର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓର ଘୋଷଣା, ଏଟିଏମ୍ରୁ କରିପାରିବେ ଫୋନ୍ ରିଚାର୍ଜ। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଘୋଷଣା କରିଛି କି ଏବେ ୟୁଜର୍ସ ଏଟିଏମ୍ରୁ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। କମ୍ପାନୀ କହିଛି କି ଜିଓ ସିମ୍ ୟୁଜର୍ସ ନିଜ ନିକଟସ୍ଥ ଏଟିଏମ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ଫୋନ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ରିଚାର୍ଜ କରିବାର ଉପାୟ ହେଲା ଏଟିଏମ୍କୁ ଯାଇ ନିଜ କାର୍ଡ଼ ସ୍ୱାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଚାର୍ଜ ଅପସନ୍ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରିଚାର୍ଜ ଅପସନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପରେ ନିଜ ଜିଓ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାର୍ଡ଼ ଆକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ 4 ଅଙ୍କର ପିନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କାରେ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ରିଚାର୍ଜ କନଫର୍ମେସନ୍ ମେସେଜ ନଜର ଆସିବ। ପଇସା ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କଟିବ। ଏସ୍ବିଆଇ, ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଇଡିବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସିଟି ବ୍ୟାଙ୍କ, ଡିସିବି ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏୟୁଏଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣ ନିଜ ଜିଓ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 20 କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଉଠାଇ ପାରିବେ ଫାଇଦା। ଯେଉଁମାନେ ଚାଷବାସ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମିଳିପାରେ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଗତ ବର୍ଷ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଅଧିସୂଚନା ମୁତାବକ ମାଛ ଚାଷ, ପଶୁପାଳନ ପରି କାମ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ମାଛ ଚାଷ, ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ଡାଏରୀ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ବି ଏହି ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ କେବଳ ମାତ୍ର ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ଏହି କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ଏହି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 1,60,000 ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ବିନା କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ମିଳିପାରିବ। ଏହା ବାଦ 3 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଋଣ ଉପରେ ବର୍ଷକୁ 2% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ ମିଳିପାରିବ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି ସୁଧ ଟଙ୍କା ସମୟ ଅନୁସାରେ ପୈଠ କରାଯାଏ ତେବେ ବର୍ଷକୁ 3% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ ମିଳିପାରିବ। ନମ୍ବର 21 30% ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଲାଣି ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ, କହିଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପିଡିଏସ୍ ଯୋଗାଣ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ରଖିବା ନେଇ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଯାଏଁ 30% ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। 10 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାସେ ଯାଏଁ ଆମ ପାଖରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ରହିଛି। କଳାବଜାରୀ ଉପରେ ବିଭାଗ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 22 ଭାଇରସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍କରେ ମେଡିକାଲ ନିର୍ମାଣ କଲା ଆମେରିକା। ଆମେରିକାରେ ଭାଇରସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ହସ୍ପିଟାଲର ବେଡ୍ କମ୍ ହେବା ସହ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଆମେରିକାରେ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଟେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଭାଇରସ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଅଧିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ସେନା ଡକାଯାଇଛି ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପାର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପରିଣତ କରାଯାଉଛି। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ମେଡିକାଲ ତିଆରି ପାଇଁ ସେନାର ସାହାଯ୍ୟ ମଗାଯାଉଛି। ଜାଗା ଅଭାବରୁ ସମ୍ମିଳନୀ କେନ୍ଦ୍ର, ରେଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ପାର୍କରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଆମେରିକା ଅଟୋ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସମୟରେ କାର ଏବଂ ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରିବା ବନ୍ଦ କରି ଏହା ବଦଳରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରଟି ଏହି ଭାଇରସରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ କୋଭିଡ୍-19 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଔଷଧ ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଜନସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜନସନ୍ କୋଭିଡ୍-19 ଉପଚାର ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାହାର କରିଥିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଗତ ଜାନୁଆରୀ 2020 ମସିହାରୁ ଜନସନ୍ ଭାଇରସର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଗବେଷଣା କରିଆସୁଛି। ଏହି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜନସନ୍ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଜନସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବାୟୋମେଡିକାଲ ଆଡଭାନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଥରିଟି ସହଭାଗିତାରେ ହେଉଥିବାର ସୂଚନା ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ଆହୁରି ଏହି ଦୁଇ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020 ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 24 କୋଭିଡ୍-19 ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ। ବାଙ୍ଗାଲୋର ଭିତ୍ତିକ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରୋକ୍ଟୋ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ କୋଭିଡ୍-19 ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ
थाइरोकेयर सह मिलित भाव में कोविड-19 चिन्हट परीक्षा कराଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଭାରତ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରୋକ୍ଟୋ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। କୋଭିଡ୍-19 ପରୀକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋକ୍ଟୋ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ 4500 ଟଙ୍କାରେ ବୁକ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ବୁକିଂ ପରେ ରୋଗୀର ନମୁନା ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଘରେ ପଠାଯିବ, ଯିଏ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଏକ ବୈଧ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦରକାର ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ ଫିଜିକାଲ ଦସ୍ତଖତ କରିବେ। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଫଟୋ ଆଇଡି କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ନମ୍ବର 25 ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱର 11 ନିୟୁତ ଲୋକ ଗରିବ ହୋଇଯିବେ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସଙ୍କଟ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ହୋଇଯିବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତି ଯଥା ଆମେରିକା, ଚୀନ ଆଦି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଆଦିତ୍ୟ ମାଟୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମହାମାରୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଧକ୍କା ସଦୃଶ ହେବ। ବିଶ୍ୱ ଏକ ବୃହତ୍ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାକୁ ଠେଲି ହୋଇଯିବ। ବିଶ୍ୱର ଗରିବ ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବଡ଼ ଧରଣର ମାନବୀୟ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପ୍ରାୟ 1,10,00,000 ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳକୁ ଆସିଯିବେ। ନମ୍ବର 26 ପରସ୍ପରକୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ଯୋଗାଇବେ G20 ଦେଶ। ବିଶ୍ୱର 20ଟି ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଗଠିତ G20ର ସମସ୍ତ ଦେଶ ମହାମାରୀକୁ ନଜରରେ ରଖି ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦେଶ ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ, ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀର ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଆମଦାନୀ ଓ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ବାବଦରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମହାମାରୀକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକ ପରେ ଏକ ସଂଯୁକ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 27 ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି 1,50,000 ଓଡ଼ିଆ, କହିଲେ ଗୃହ ସଚିବ। ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଗୃହ ସଚିବ ସଞ୍ଜୀବ ଚୋପଡ଼ାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକ ପରେ ଗୃହ ସଚିବ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1.5 ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 40,000 ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ 5,200 କଲ୍ ଆସିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଜରାଟ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ NCR ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ରହିଛନ୍ତି। ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବ ବା ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର ଜରିଆରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିବା ଗୃହ ସଚିବ ସଞ୍ଜୀବ ଚୋପଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 28 ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ BMC, କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲରେ ଖୋଲିବ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ୱାର୍ଡ। ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ BMC ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ କାମ କରୁଛି। ଭାଇରସର ସଂକ୍ରମିତ ଆଶଙ୍କା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖିବାକୁ ଶଯ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି BMC। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 1,000ରୁ ଅଧିକ ଶଯ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲାଣି। ପ୍ରାୟ 5,000 ଶଯ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ସହରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କଲେଜକୁ BMC ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଛି। ଏଠାରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଶଯ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। OUATର 9ଟି ହଷ୍ଟେଲ ସମେତ ITR, କିଟ୍, କୃପାଜଳ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଘରୋଇ କଲେଜରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଶଯ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ବେଡ୍ ଠାରୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଆବଶ୍ୟକ ଟଏଲେଟ୍, ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଜେନେରେଟର ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯିବ ବୋଲି BMC ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 29 2022ରେ ହେବ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍। ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ପୁନଃସୂଚୀ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍କୁ ବର୍ଷେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ସମାରୋହ 2021 ପରିବର୍ତ୍ତେ 2022ରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ସୋମବାର ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ପୁନଃସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ନମ୍ବର 30 ଫିଫା ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ AIFF ଆଶାବାଦୀ। କୋଭିଡ୍-19ର ଆତଙ୍କ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବରରେ 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫୁଟବଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ବେଶ୍ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି। ସାରା ଦେଶ ତଥା ବିଶ୍ୱକପରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରୀଡ଼ା ଇଭେଣ୍ଟ ବାତିଲ କିମ୍ବା ସ୍ଥଗିତ ରହୁଥିବା ବେଳେ AIFF କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ ନେଇ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଆହୁରି 7 ମାସ ବାକି ରହିଥିବା ବେଳେ ସେତେବେଳକୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର 30ଟି ବଡ଼ ଖବର। ଏମିତି ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।